सखिया सबड़ी हस्तरे जी मुंडाबड़ी हस्तरे जी मुंडाबड़ी शहर के जगन्नाथ जगन्नाथ सखी गोपाल बाहर बाबा जी बाहर हरे कृष्ण हरे राम जय गौरी राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम जय गौरी राधे श्याम तुम्बे केन प्रसिद्ध आंबे आंबे ताला गछ अगिरु हां बाबा केमिति आसिलो हे बाबा हां हम वेशभूषा देखि जानि बनो केमिति आसिलो बाबा तुम्बे आंबे हां बाबा सिकेंद्रा पुरी जय जगन्नाथ आय बाबा तुम्बे आंबे आंबे विशाखापट्टना ट्रेन आहे बुल्लोरा बाबा पेंद्रे बोलिया बा तुम बे कौन रास्ता हां नाही खोला बाबा मणिपुरी जानते के अरे मन करो हां कर बाबा तुम बे हम तू पेंदुला बोलू बाबा हां बाबा खाली पेंदुला बोली ना पेंदुला बोली ना कर चलो पेंदुला बोली खल्ली कटो लक्ष्मी मत है कि हां बाबा अग्नि संजय करो अरे बाबा देखी बाबा पड़ी गई क्या देखी क्या घुरिया बा शुक्र सदैव अग्नि संजय करो बाबा वो मारता है भी बाबा बाबा वो मारता है भी बाबा बाबा वो मारता है रात्रि आसी के 10 टा 11 टा हबो ये गुडा नाइट आसी का बडी देख अरे बाबा किए कोठी किए देखि गुडी पड़ी अरे कोठी अरे बाबा हाँ ये किए आसीचंती बाबा मणि आसतंदे अरे कौन भाई आसचंती मुन्ना मने की माता है बाबा आस माता हबो अच्छा ठीक अछि अरे बाबा हां बाबा जाओ पचारे से नाम गाम पचारे से अगरी बाबा जीवे रहिथ हमर आए रसमलाई कोडे आसी जो है माता है बाबा आस माता हबो हां आए बाबा हाँ गोटे 16 बैसी झुड़ी आसी कहूची माता बोली कहछुनी अरे नाम पचार आए माता तुम नाम को मोना रंगा ए जो नाली नाली धप धप हां सही बात है अरे जय दाबू ताले बाबा दबाई मंत्र अरे बाबा हां तुम्बे को काम नु आसो कालिया मोई सीटा आपण जानतो बाबा हाउले अरे मणि हां बाबा कहां तो गाधेच खरा दिन
ଝରଣା ପାଣି କୋଉଠି ନାହିଁ ତୁମ କୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆମ ଆଗ ଗୁଣ୍ଡ ପାଣି ଡାବୁ 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 ମୁଁ ତ ଖାଲି ଚିତି ପହଁରା ପହଁରିବି ଆଉ ପହରେ ଦବୁ ପହରେ ଦବୁ ପହରେ ଦବୁ ଆଏ ବାବା ମନ୍ତ୍ର ଦବା ହାଁ ଆସ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଆସ ବାବା ଗାଧେଇଛ ନା ନାଇଁ ପଚାରିଲେନି ବସ ବସ କଣ ହେଲା ବାବା ଆରେ କଣ ଏମିତି ଷଣ୍ଢ ଭଳି ଖେଳ ଭଳିଆ ଖାଲି ଛାଡୁଛ କଣ ହେଲା ହଁ 16 ବୟସ ଝିଅଟା ହଁ କୁଆରୁ ଆଇଛି କୁଆରୁ ଆଉ ନାହିଁ କଣ ଅଥା ବୁଡ଼ିକି ଦବୁ ଦିଏ 16 ବୟସ କଣ ଦବୁନୁ ତମେ ମନ୍ତ୍ର ଦବ ଦବୁ ତମେ ନବ ତମେ ଦବ ଦବୁ ତମେ ନବ ତମେ ଦିଅ ତମେ ଆରେ ବାବା ଆମ୍ଭର ବୃଦ୍ଧ ବାବା ପଳେଇଲେ ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବାବା ହେଲେ ମନ୍ତ୍ର କାଢିବ କିଏ ବାବା ତୁମେ କାଢିବ କାଢିଦବ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି କାଢ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଦବା ସେ ଯାଆନ୍ତୁ ମତେ କାଢିଲି ମନ୍ତ୍ର ମତେ କାଢନ୍ତୁ ବାବା କାଢନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆରେ ବାବା ରୁହ 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 ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ହଁ ଯାହାହେଲେ ମତେ ସିଏ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ବାବା ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ତାଙ୍କୁ ନ କହିକି ଆମେ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଯାଅ ଯାଅ 2 ଜଣ ଯାଅ ଟେକି ନେଇ ଆସ ଯାଅ ଯାଅ ବାବାଙ୍କୁ ହଲେଇ ହେଲେ ଆଣିବ ହଲେଇ ହେଲେ ଆଣିବ ଆରେ ବାବା ଆଉ ଜଣେ ଯାଅ ଯାଅ ବାବା ଓହୋ ହୋ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଡାଲି ଭାତ ଖାଇକି ପୁରା ଟୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆସ ବାବା ଆସ ଆସ ଆରେ ବାବା ଥୟ ଧର ଆରେ ବାବା ଏମିତି ରାଗିଲେ ହବ କି ଆଉ ରାଗିବିନି ଆରେ କଣ କରିବା ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଦବ ବୋଲି କହୁଛ ହଁ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ତମକୁ ରଖିବେ କଣ୍ଟା କରି ଲଗାଇବେ ତମ ପିଠିରେ କୁଆଁ ଖୋଳିଦେବେ ଆମେ ବନିକି ବସିଦେବେ ମଟର ଟାଣିବନି 40 ଟାଣିବା ଟାଣିବ ନହେଲେ ଜେଲେଟର ଲଗେଇଦେବୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବା ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବା ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କରନି ମନ୍ତ୍ର ଦେବା ଡାକୁଛି ମୁଁ ଡାକ 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 ଆଏ ମଣି ଆସ নিতাই গৌরী রাধে শ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম নিতাই গৌরী রাধে শ্যাম हरे कृष्ण हरे राम नित्य गौरी राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौरी राधे हरे राम नित्य गौरी राधे बाबा माता जी है बाबा माता जी है राती सारा तुमसे करीबी बाबा माता जी है तुम संगे चली जीवी चूल्हा बनी धरी जीवी चूल्हा बनी धरी जीवी हरि नाम गाइबी बाबा माता जी राती सारा तुमसे करीबी बाबा माता जी আরে বাবা কোনটা রয়ে গলা କଣଟା ରହିଗଲା হ্যাঁ ବାବା হ্যাঁ ବଡ ମନ୍ତ୍ର ରହିଗଲା আরে কি বড় মন্ত্র রইলা ବାବା হ্যাঁ ପ୍ରେମ ମନ୍ତ୍ର ରହିଗଲା ବାବା আরে বাবা
ସେ ମାଳରେ ରହିକି କ'ଣ ମାଳ ମହଲି ଗୁଡ଼ା ପିଉଛ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା ହଁ ଭାଙ୍ଗ କେଜାଣି ବାକୁడు ଗାଁକୁ ତ ମାଳ ପାଖ ତ ସେ ପିଉଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗ ପିଇଛ? ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ଓ ଏଇ ବାରି ଦୋକାନରୁ ନା କ'ଣ? ଏ ସାଇଡ ଦୋକାନଟାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଲ, ମନ୍ତ୍ର କାଢ଼ ଦବା। ବାବା କାଢିଆ ହଁ ହଁ କାଢିଆ କିଛି ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଜଲ୍ଦି କାଢ଼। କିଡି ବିଡା କିଡି ବିଡା କିଡି ବିଡା ପଳେଇଲେ ନା କ'ଣ? ଅଛନ୍ତି? ପାଣି ମାରିକି ଉଠ। ବାହାରିଲା ବାହାରିଲା ହଁ ବାହାରିଲା ବାବା। ହଁ ଯେ ପୁରା ଭାରି କଠିନ ମନ୍ତ୍ର ମାତାକୁ ପଚାର ନେଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମାତେ ହଁ ବାବା କୁହନ୍ତୁ। ଭାରି କଠିନ ମନ୍ତ୍ର। ହଁ ବାବା କଠିନ ମନ୍ତ୍ର ହେଲେ ବି ମୁଁ ନେବି ଦିଅନ୍ତୁ। ନବ? ହଁ ବାବା। ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ତ? ହଁ ବାବା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି। କାରଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ସବୁ ଭୋଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ନବ ଆମେ ତାହେଲେ ଦବୁ। ହଁ ନେବି ଦିଅନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟକୁ ଆସ। बाबा माता जी हे बाबा माता जी हे राती सारा तुम से करीबी बाबा माता जी हे तुम संग करे देवी श्रीक्षेत्र भूली आसिबी श्रीक्षेत्र भूली आसिबी गंगा दया करुतम भूली आसिबी बाबा माता जी हेबी राती सारा तुम गोड़ हसीबी बाबा माता जी हेबी। आए बाबा हरि प्रेम रे घोल होई हम कथा कोपड़ी सब मारा हो गया गंदा हो गया। तो कौन करेगा? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସେଠି ମିଳେ କି ଧୋବା ଧୋବା? मिलिबे କେହି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସେ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାରେ ବସିଛୁ। हो ठीक है से पोखरी उड़ा दे बस तो मु धोबा गुटा के दउछु। ଆମ ପରମ୍ପରା दंड ଉଡ଼ୁରାଇ ସୁଟ୍ରେ ପାସ୍ ହେଲେ ଯିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ